प्रथमः पाठः। सुष्ठु गृहीतः चौरः। देवदत्तः नाम कोऽपि धनिकः आसीत्। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्। तेषु एव एकः चौरः स्यात् इति तस्य मतम्। शब्दार्थाः: धनिक, श्रीमंत, धनस्यूतः, पैशांची पिशवी, भृत्याः, सेवक, स्यात्, असेल। देवदत्त नावाचा कोणी एक श्रीमंत माणूस होता. एकदा त्याची पैशांची पिशवी हरवली. त्याच्या घरी 6 सेवक होते. त्यांच्यापैकीच कोणी एक चोर असेल असे त्याचे मत होते. चौरम ग्रहीतुम सह वीरबलम साहाय्यम अयाचत. वीरबलः अवदत्, मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय इति. शब्दार्थाः: ग्रहीतुम, पकडण्यासाठी, अयाचत, याचना केली, अद्य, आज, प्रेषय, तू पाठव. चोराला पकडण्यासाठी त्याने बिरबलाकडे मदत मागितली. बिरबल म्हणाला, मित्रा, आज संध्याकाळी तुझ्या सर्व सेवकांना माझ्या घरी पाठव. यथा निश्चितम सर्वे सेवकाः वीरबलस्य गृहम् आगताः. वीरबलेन पूर्वम् एव सर्वेषां कृते समानोन्नतयः यष्टिकाः आनीताः. सः सेवकान् अवदत्, भोः, पश्यन्तु, एताः मायायष्टिकाः. तासु एकां यष्टिकां स्वीकृत्य सर्वैः देवदत्तस्य गृहं गन्तव्यम्. श्वः प्रभाते पुनरागन्तव्यम्. येन केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात् तस्य यष्टिका अंगुलिमात्रं दीर्घा भविष्यति. शब्दार्थाः: यथा निश्चितम, ठरवल्याप्रमाणे, आगताः, आले, पूर्वम एव, अगोदरच, समानोन्नतयः, समान उंचीच्या, यष्टिकाः, काठ्या, आनीताः, आणल्या, माया यष्टिकाः, जादुई काठ्या, गंतव्यम, जावे, स्वीकृत्य, स्वीकार करून, घेऊन, श्वः, उद्या, पुनरागंतव्यम, पुन्हा यावे, अंगुलीमात्रम, बोटभर, दीर्घा, लांब, भविष्यती, होईल. ठरल्याप्रमाणे सगळे सेवक बिरबलाच्या घरी आले. बिरबलाने अगोदरच सगळ्यांसाठी समान उंचीच्या काठ्या आणल्या होत्या. तो सेवकांना म्हणाला, हे बघा, या जादुई काठ्या आहेत. त्यातील एक काठी घेऊन सर्वांनी देवदत्ताच्या घरी जावे आणि उद्या सकाळी परत यावे. ज्या कोणी पिशवी चोरली असेल त्याची काठी बोटभर लांब होईल. रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अकुर्वन् ऋते एकस्मात्. सः अचिन्तयत्, श्वः प्रातः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत्. अतः अहम् अधुना एव मम यष्टिकाम् अंगुलिमात्रं कर्तयामि इति चिन्तयित्वा तथा कृत्वा सः सुखेन सुप्तः. शब्दार्थाः: ऋते, शिवाय, चौर्यं, चोरी, प्रकटितं भवेत्, उघड होईल, कर्तयामी, मी कापतो, चिंतयित्वा, विचार करून, सुप्तः, झोपला.
रात्री एक जण वगळता सगळे सेवक शांतपणे झोपले. त्याने विचार केला, उद्या सकाळी माझी चोरी उघड होईल, म्हणून मी आत्ताच माझी काठी बोटभर कापतो. असा विचार करून, ठरवल्याप्रमाणे करून तो शांतपणे झोपला. अन्येद्युः लघुयष्टिकां दृष्ट्वैव वीरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च. अपराधी भृत्यः वीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम् अंगीकृतवान्, धनस्यूतं च प्रत्यर्पितवान्. शब्दार्थाः. अन्येद्युः दुसऱ्या दिवशी, दृष्ट्वा पाहून, सम्यक उत्तमरीत्या, ज्ञातः ओळखला गेलेला, गृहीतः पकडला गेलेला, पतित्वा पडून, अंगीकृतवान मान्य केला अथवा कबूल केला, प्रत्यर्पितवान परत दिला. दुसऱ्या दिवशी आखूड काठी पाहून बिरबलाने चोराला व्यवस्थित ओळखले आणि पकडले. अपराधी सेवकाने बिरबलाच्या पाया पडून स्वतःचा अपराध मान्य केला आणि पैशांची पिशवी परत दिली. भाषाभ्यासः. प्रथमः प्रश्नः. उचितं पर्यायं चिनुत. एकं. कस्य धनस्यूतः लुप्तः? उत्तरं देवदत्तस्य. द्वे. गृहे कति भृत्याः आसन्? उत्तरं 6. त्रीणि. वीरबलः कस्य मित्रम्? उत्तरं धनिकस्य. 4. श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिन्ता कस्य चित्ते जायते? उत्तरं दासस्य. द्वितीयः प्रश्नः. कः कं वदति? एकं. पश्यन्तु, एताः मायायष्टिकाः. उत्तरं वीरबलः भृत्यान् वदति. द्वे. मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय. उत्तरं वीरबलः देवदत्तं वदति. माध्यमभाषया उत्तरं लिखत. वीरबलेन चौरः कथं गृहीतः? उत्तरं. बिरबल हा सम्राट अकबराचा अतिशय चतुर आणि हजरजबाबी मंत्री होता. त्याच्या चातुर्याच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. त्यांपैकीच एक म्हणजे सुष्ठु गृहीतः चौरः. बिरबलाने स्वतःच्या चातुर्याने चोर कसा पकडला याबाबत ही गोष्ट आहे. देवदत्त नावाच्या एका श्रीमंत माणसाची पैशाची पिशवी चोरीला गेल्यावर तो आपल्या सेवकांवर संशय घेतो. आपल्या 6 सेवकांपैकीच कोणी एक चोर असणार याची त्याला खात्री असते. चोराला पकडण्यासाठी तो आपल्या मित्राकडे म्हणजे बिरबलाकडे मदत मागतो. त्यानुसार एके संध्याकाळी बिरबल त्या 6 नोकरांना आपल्या घरी बोलावून समान उंचीची एक काठी देतो. त्या काठ्या जादूच्या असून तुमच्यापैकी जो कोणी चोर असेल त्याची काठी अंगठ्या एवढी लांब होईल अशी भीतीही दाखवतो. आपापल्या काठ्या घेऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी यावे असे तो सेवकांना सांगतो. 6 पैकी 5 सेवक रात्री निश्चिंतपणे झोपतात. मात्र खऱ्या चोराच्या मनात भीती निर्माण होते. आपली काठी अंगठ्या एवढी लांब होऊन आपली चोरी उघडकीस येण्यापेक्षा अगोदरच काठी कापलेली बरी असा विचार करून तो काठी कापतो. दुसऱ्या दिवशी बिरबल एकच आखूड काठी बघून चोराला ओळखतो आणि त्याला पकडतो. खजील झालेला चोर क्षमा मागतो आणि पैशाची पिशवी परत देतो.
माणसाची मानसिकता कशी असते हे बिरबल जाणत होता. चोराच्या मनात चांदणे ह्याचा अर्थ जाणून बिरबलाने सर्व साधले. खरा चोर स्वतःची चोरी उघडकीस येणार नाही यासाठी नक्कीच प्रयत्न करेल. मनुष्याची हीच मानसिकता लक्षात घेऊन बिरबलाने युक्ती केली. अशा प्रकारे केवळ आपल्या युक्तीच्या जोरावर बिरबल चोराला पकडण्यात यशस्वी होतो. चतुर्थः प्रश्नः स्तंभमेलनं कुरुत. विशेषणं तथा विशेष्यं. समानोन्नतयः यष्टिकाः सर्वान् भृत्यान् लुप्तः धनस्यूतः गृहीतः चौरः. पंचमः प्रश्नः विरुद्धार्थक शब्दानां युग्मं चिनुत लिखत च. पूर्वं पश्चात् गताः आगताः दीर्घा ह्रस्वा जागृतः सुप्तः. भृत्यः स्वामी धनिकः दरिद्रः. षष्ठः प्रश्नः पाठात् समानार्थकं शब्दं चित्वा रेखाचित्रं पूरयत. एकं धनवान् धनाढ्यः इभ्यः धनसम्पन्नः. उत्तरं धनिकः. द्वे स्तेनः पाटच्चरः मोषकः तस्करः. उत्तरं चौरः. त्रीणि सुप्तिः स्वपा स्वापः शयनम्. उत्तरं निद्रा. चत्वारि दासः परिचारकः सेवकः चेटकः किङ्करः दासेयः. उत्तरं भृत्यः. रम्य संस्कृतं. किं कृत्वा? बालकः पुस्तकं पठति पाठशालां गच्छति च. बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति. मुलगा पुस्तक वाचून शाळेत जातो. माता पाकं करोति भोजनं परिवेशयति च. माता पाकं कृत्वा भोजनं परिवेशयति. आई स्वयंपाक करून जेवण वाढते. एतौ पत्रं लिखतः पत्रपेटिकायां पत्रं निक्षिपतः च. एतौ पत्रं लिखित्वा पत्रपेटिकायां निक्षिपतः. ते दोघे पत्र लिहून पत्र टपालपेटीत टाकतात. नर्तक्यः शिक्षिकाम् अनमन् अनृत्यं च. नर्तक्यः शिक्षिकां नत्वा अनृत्यन्. नर्तकी शिक्षिकेला नमस्कार करून नृत्य करतात. अत्र पठित्वा कृत्वा लिखित्वा नत्वा इत्येतानि पूर्वकालवाचक त्वान्त अव्ययानि. अद्वैतः वृक्षम् आरोहति उपविशति च. अद्वैतः वृक्षम् आरुह्य उपविशति. अद्वैत झाडावर चढून बसतो. वृद्धा देवं प्रार्थयते निद्रां करोति च. वृद्धा देवं प्रार्थ्य निद्रां करोति. वृद्ध स्त्री देवाची प्रार्थना करून झोपते. पुरुषौ हस्तौ प्रक्षालयतः भोजनं कुरुतः च. पुरुषौ हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनं कुरुतः. ते दोघे पुरुष हात धुवून भोजन करतात. अत्र आरुह्य प्रार्थ्य प्रक्षाल्य इत्येतानि पूर्वकालवाचक ल्यबन्त अव्ययानि. शुभदा आपणं गच्छति धनं ददाति पुस्तकम् आनयति पठति च.
शुभदा आपणं गत्वा धनं दत्वा पुस्तकम् आनीय पठति. शुभदा बाजारात जाऊन पैसे देऊन पुस्तक आणून वाचते. वाक्यानि निरीक्ष्य भेदम् अवगच्छत. एकं साधवः फलानि दत्वा निर्गच्छन्ति. साधवः फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति. द्वे वृद्धा देवं नत्वा कार्यम् आरभते. वृद्धा देवं प्रणम्य कार्यम् आरभते. त्रीणि आरक्षकाः चौरं ताडयित्वा कारागृहं नयन्ति. आरक्षकाः चौरं सन्ताड्य कारागृहं नयन्ति. चत्वारि धनं हृत्वा चौरः पलायितः. धनम् अपहृत्य चौरः पलायितः. सम्भाषापत्रम्. प्रथमः प्रश्नः. मेलनं कुरुत. खादति, खादित्वा. पिबति, पीत्वा. सम्मिलति, सम्मिल्य. स्मरति, स्मृत्वा. प्राप्नोति, प्राप्य. द्वितीयः प्रश्नः. गणद्वये लिखत. प्रथमः गणः त्वान्त अव्ययानि उक्त्वा, पूजयित्वा, धृत्वा, धावित्वा, स्नात्वा, सिक्त्वा, स्थित्वा, चलित्वा. द्वितीयः गणः ल्यबन्त अव्ययानि सम्पाद्य, संहृत्य, प्रविश्य, उड्डीय, निमज्ज्य, अवतीर्य, उत्थाय, आरुह्य, उत्पत्य, निष्पीड्य, उद्घाट्य, निष्कास्य. तृतीयः प्रश्नः. पूर्वकालवाचकयोः उपयोगं कृत्वा दीर्घं वाक्यं कुरुत. मर्कटः वृक्षात् अवतीर्य, पेटिकाम् उद्घाट्य, टोपिकां निष्कास्य, मस्तके स्थापयित्वा वृक्षम् आरोहति. चतुर्थः प्रश्नः. भिन्नम् अव्ययं चिनुत. एकं रक्षित्वा, उषित्वा, उपदिश्य, उक्त्वा. भिन्नम् अव्ययम् उपदिश्य. द्वे निमन्त्र्य, वन्दित्वा, पराजित्य, सम्भूय. भिन्नम् अव्ययम् वन्दित्वा. त्रीणि तीर्त्वा, अनुज्ञाय, सुप्त्वा, मत्वा. भिन्नम् अव्ययम् अनुज्ञाय. चत्वारि गणयित्वा, प्रयुध्य, प्रगाय, अभिषिच्य. भिन्नम् अव्ययम् गणयित्वा. क्रीडा पूर्वकालवाचकयोः उपयोगं कृत्वा अतिदीर्घं वाक्यं वदत. उदाहरणं. बालकः प्रातः उत्थाय दन्तधावनं कृत्वा, व्यायामं कृत्वा, स्नात्वा, देवं सम्पूज्य, अल्पाहारं खादित्वा, जलं पीत्वा, पुस्तकं पठित्वा, गृहपाठं लिखित्वा विद्यालयं गच्छति. युवकः चित्रपटगृहं गच्छति, चित्रपटं पश्यति च. युवकः किमर्थं चित्रपटगृहं गच्छति? युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति. शब्दार्थाः. दृष्टुम पाहण्यासाठी. युवक चित्रपटगृहात जातो आणि चित्रपट पाहतो. युवक चित्रपटगृहात का जातो? युवक चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात जातो. बालकाः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्. बालकाः किमर्थं गृहम् आगच्छन्? बालकाः जलं पातुं गृहम् आगच्छन्. शब्दार्थाः. पातुम पिण्यासाठी.
मुले घरी आली आणि पाणी प्यायली. मुले का घरी आली? मुले पाणी पिण्यासाठी घरी आली. छात्रौ पुस्तकालयम् अगच्छताम्. किमर्थम्? छात्रौ पठितुं पुस्तकालयम् अगच्छताम्. शब्दार्थाः पठितुं वाचण्यासाठी. 2 मुले ग्रंथालयात गेली. का? 2 मुले अभ्यास करण्यासाठी ग्रंथालयात गेली. मेघा फेनकं स्वीकरोति. किमर्थम्? मेघा वस्त्राणि प्रक्षालयितुं फेनकं स्वीकरोति. शब्दार्थाः प्रक्षालयितुं धुण्यासाठी. मेघा साबण घेते. कशासाठी? मेघा कपडे धुण्यासाठी साबण घेते. द्रष्टुं पातुं पठितुं प्रक्षालयितुं इत्येतानि हेत्वर्थक तुमन्त अव्ययानि. पठत अवगच्छत च. एकं शुनकाः खादितुम् इच्छन्ति. शब्दार्थाः खादितुं खाण्यासाठी. कुत्रे खाण्याची इच्छा करतात. द्वे अहं वक्तुम् ऐच्छम्. शब्दार्थाः वक्तुं बोलणे. मी बोलायची इच्छा करतो किंवा मी बोलायची इच्छा करते. त्रीणि भारवाहकः भारं वोढुं शक्नोति. शब्दार्थाः ओढून वाहून नेणे. ट्रक भार वाहून नेऊ शकतो. चत्वारि ताः नार्यः रुचिरं पक्तुं शक्नुवन्ति. शब्दार्थाः पक्तुं जेवण बनवणे. त्या स्त्रिया रुचकर जेवण बनवू शकतात. पञ्च जनाः भोजनं कर्तुम् आरभन्त. शब्दार्थाः कर्तुं करतात. लोक जेवण सुरू करतात. सम्भाषापत्रम्. प्रथमः प्रश्नः हेत्वर्थकं योजयित्वा संवादं पूरयत. सिंहः रे मूषक दण्डयामि त्वाम्. मूषकः भोः अहं गन्तुम् इच्छामि, मुञ्चतु माम्. सिंहः किमर्थं मुञ्चामि? अहं निद्रामग्नः आसम्, त्वया मम निद्राभङ्गः कृतः. मूषकः वदति महाराज एकवारं मुञ्चतु. सङ्कटकाले अहम् अपि तव साहाय्यं कर्तुम् आगच्छामि, परन्तु इदानीं मम बान्धवान् द्रष्टुं गच्छामि, कृपया मुञ्चतु. द्वितीयः प्रश्नः चतुर्थं पदं लिखत. एकं त्रै त्रातुं गै गातुं. द्वे मिल मेलितुं लिख लेखितुं. त्रीणि पूज पूजयितुं कथ कथयितुं. चत्वारि हन हन्तुं मन मन्तुं. पञ्च लभ लब्धुं रभ रब्धुं. षट् बुध बोद्धुं युध योद्धुं. सप्त स्मृ स्मर्तुं कृ कर्तुं. अष्ट दृश द्रष्टुं स्पृश स्प्रष्टुं. तृतीयः प्रश्नः धातोः हेत्वर्थकम् अव्ययं प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखत. एकं शृगालः द्राक्षाफलं खाद् उत्पतति. उत्तरं शृगालः द्राक्षाफलं खादितुम् उत्पतति. द्वे काकः जलं पा पिब घटे उपविशति. उत्तरं काकः जलं पातुं घटे उपविशति. त्रीणि शृगालः मांसखण्डं लभ
काकस्य स्तुतिं करोति? उत्तरं शृगालः मांसखण्डं लब्धुं काकस्य स्तुतिं करोति। 4 भीमं हन् दुर्योधनः कपटम् अकरोत्। उत्तरं भीमं हन्तुं दुर्योधनः कपटम् अकरोत्। 5 शशकः निद्रां कृ अगच्छत्। उत्तरं शशकः निद्रां कर्तुम् अगच्छत्। 6 सः पत्रं लिख लेखनीं स्वीकरोति। उत्तरं सः पत्रं लेखितुं लेखनीं स्वीकरोति। द्वितीयः पाठः अव्ययमाला। कंठस्थीकरणार्थम्। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। सुभाषितं नाम शोभनं भाषितं। संस्कृत साहित्ये विपुलानि सुभाषितानि सन्ति। अल्पाक्षरत्वं सुभाषितानां वैशिष्ट्यम्। मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि। सुभाषितानां पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषा च भवति। वक्तृत्वकलायां निपुणता सम्पादनार्थम् उत्कृष्ट निबन्धलेखनार्थं च तानि अतीव उपयुक्तानि। अतः इयं सुभाषितानां माला छात्रैः अवश्यं कंठे धारणीया। सुभाषिते ही संस्कृत भाषेचे ठळक वैशिष्ट्य आहे। सुभाषिते केवळ गेय नसून कमी शब्दात महत्त्वपूर्ण अर्थ पोहोचवतात। प्रस्तुत अव्ययमालेमध्ये केवळ भाषा सौंदर्यच दिसत नाही, तर धातूंपासून बनणाऱ्या अव्ययांचे प्रयोजन सुद्धा दिसते। यामध्ये प्रत्येक श्लोकात अव्ययांचा वापर केला आहे। ज्यात काही बदल होत नाही ते अव्यय। अव्यये धातूपासून बनतात। श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं, द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। येन श्रोतुं कर्णौ वक्तुं सुहास्यं आस्यं, घ्रातुं घ्राणं विहर्तुं पादयुग्मं, द्रष्टुं नेत्रे दातुं हस्तयुग्मं, ध्यातुं च चित्तं सृष्टं सः ईश्वरः पातु। आस्यं तोंड, घ्राणं नाक, घ्रातुं वास घेण्यासाठी, पादः पाय, युग्मं जोडी, नेत्रे डोळे, दातुं देण्यासाठी, चित्तं चित्त, विहर्तुं फिरण्यासाठी, सृष्टं निर्माण केले, ऐकण्यासाठी कान, बोलण्यासाठी सुंदर हास्य असलेले तोंड, वास घेण्यासाठी नाक, फिरण्यासाठी 2 पाय, देण्यासाठी 2 हात आणि ध्यान करण्यासाठी मन, ज्याने निर्माण केले तो ईश्वर आमचे रक्षण करो। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। दूरे वसताम् अपि सतां गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति, यथा षट्पदाः केतकी गन्धम् आघ्राय मधुपानाय स्वयम् आयान्ति। षट्पदाः भुंगे, केतकी गंधम केवड्याचा सुवास, गुणाः गुण,
सताम सज्जनांचे. दूरवर राहणाऱ्या सज्जनांचे गुण त्यांचे दूतत्व करतात. जसे भुंगे केवड्याचा सुगंध घेऊन मध पिण्यासाठी स्वतःहून येतात. भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयंजलाशयात दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. धेनवः शुष्काणि तृणानि भुक्त्वा जलाशयात तोयं पीत्वा लोकेभ्यः दुग्धं यच्छन्ति ताः लोकमातरः खलु. तृणानि गवत, शुष्काणि सुकलेले, तोयम पाणी, धेनवः गायी. गायी सुके गवत म्हणजे चारा खाऊन जलाशयातील पाणी पिऊन लोकांना दूध देतात. त्या खरोखरच लोकमाता होत. अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदिरम अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पम अपि तद्बहु. परसंतापम न कृत्वा खलमंदिरम न गत्वा सतां वर्त्म न उत्सृज्य यत्स्वल्पम अपि लभ्यते तद्बहु वर्तते. अकृत्वा न करून, परसंतापः दुसऱ्याला त्रास किंवा पीडा, अगत्वा न जाता, खलमंदिर दुष्टाचे घर, अनुत्सृज्य न सोडता, सताम सज्जनांचा, वर्त्म मार्ग, इतरांना त्रास न देता, दुष्टांच्या घरी न जाता म्हणजेच दुष्टांची मदत न घेता, सज्जनांचा मार्ग न सोडता, जे काही थोडे मिळेल तेच पुष्कळ मानावे. यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथं. यस्य कृते विहस्य इति षष्ठी विहाय इति चतुर्थी अहं कथं च इति द्वितीया स्यात् तस्य अहं द्वितीया नाम पत्नी कथं स्याम. विहस्य हसून, विहाय सोडून, द्वितीया इथे पत्नी तसेच दुसरी. ज्याच्यासाठी विहस्य ही षष्ठी विभक्ती आणि विहाय ही चतुर्थी विभक्ती आहे, तसेच अहम कथम ही द्वितीया विभक्ती आहे, त्याची मी द्वितीया म्हणजेच पत्नी कशी होऊ. स्पष्टीकरण. वैयाकरणी वेदवती तिच्या भावी पतीची परीक्षा घेत होती. गौरांग ह्या तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला तिने विचारले, विहस्य, विहाय, अहम आणि कथम ही कोणती रूपे आहेत. त्याला केवळ देव शब्दाची रूपे पाठ असल्यामुळे षष्ठी, चतुर्थी आणि द्वितीया असे उत्तर त्याने दिले. तेव्हा वेदवतीने वरील उत्तर दिले. ती म्हणाली, ज्याच्यासाठी अहम आणि कथम ह्या द्वितीया आहेत, म्हणजेच ज्याला व्याकरणाचे योग्य ज्ञान नाही, त्याची मी द्वितीया म्हणजेच पत्नी कशी होऊ. प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति. विघ्न भयेन खलु नीचैः कार्यं न प्रारभ्यते कार्यं प्रारभ्य विघ्न विहताः भूत्वा मध्याः विरमन्ति विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि उत्तमजनाः प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति. विघ्न अडथळा, विघ्न विहता अडथळा आल्यामुळे, प्रतिहन्यमानाः मारा केला असताना, मध्यमाः मध्यम प्रतीचे लोक. संकटाच्या भीतीने कनिष्ठ प्रतींच्या लोकांकडून कार्याची सुरुवातच होत नाही. कार्याची सुरुवात करून संकटांनी घायाळ होऊन
मध्यम प्रतीचे लोक कार्य सोडून देतात अथवा थांबवतात, परंतु संकटांचा वेळोवेळी सामना करावा लागणारे उत्तम प्रतीचे लोक सुरू केलेले कार्य कधीच सोडून देत नाहीत. स्थानभ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं परित्यजेत्. स्थानभ्रष्टाः दंताः केशाः नखाः नराः च न शोभन्ते इति विज्ञाय मतिमान् नरः स्वस्थानं न परित्यजेत्. स्थानभ्रष्टाः स्थानापासून ढळलेले, विज्ञाय जाणून, मतिमान बुद्धिमान. आपल्या स्थानापासून ढळलेले दात, केस, नखे आणि पुरुष शोभून दिसत नाहीत हे जाणून बुद्धिमान माणसाने स्वतःचे स्थान सोडू नये. दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगं नरस्त्यजेत् अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति. दैवम एव इति संचिन्त्य नरः स्वोद्योगं न त्यजेत् अनुद्यमेन तिलेभ्यः तैलं कः प्राप्तुम अर्हति. दैवम नशीब, संचिन्त्य विचार करून, नरः मनुष्यः, अनुद्यमेन प्रयत्नाशिवाय, दैव हेच यश देईल असा विचार करून माणसाने स्वतःचे काम सोडू नये. प्रयत्न न करता तिळातून तेल मिळवण्यासाठी कोण बरे सक्षम अथवा पात्र आहे. अन्वय रचना. साहित्य रचना द्विधा, पद्या गद्या च. गेया छंदोवृत्तबद्धा पद्यरचना. आदौ कर्तृपदम पश्चात कर्मपदम अन्ते क्रियापदम इति सरला क्रमबद्धा गद्यरचना. अयं पदक्रमः पद्ये न दृश्यते, अतः कदाचित् पद्यं दुर्बोधं भवति. पद्यस्य पदविभागं कृत्वा विकीर्णानि पदानि संयोज्य पुनः सरलक्रमेण कृता रचना नाम अन्वयः. अर्थबोधस्य सरलं साधनं नाम अन्वयः. अनुवादार्थम् अपि लाभदायकः अन्वयाभ्यासः. क्वचित् पद्ये ये शब्दाः न वर्तन्ते तान् कल्पयित्वा अर्थपूर्णा वाक्यरचना भवति. पद्यस्थं क्रियापदम् अन्विष्य कः कर्ता, किं कर्म इति प्रश्नान् कृत्वा अन्वयः करणीयः. यथा लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न तु संकटं दुग्धं पश्यति मार्जारो न तथा लगुडाहतिम्. अत्र किं क्रियापदं वीक्षते. कः वीक्षते? नरः. कीदृशः नरः? लोभाविष्टः. लोभाविष्टः नरः किं वीक्षते? वित्तं. किं न वीक्षते? संकटं. मार्जारः किं पश्यति? दुग्धं. किं न पश्यति? लगुडाहतिम्. अन्वयः. यथा लोभाविष्टः नरः वित्तं वीक्षते, संकटं तु न वीक्षते, तथा मार्जारः दुग्धं पश्यति, लगुडाहतिं तु न पश्यति. भाषाभ्यासः. श्लोकः प्रथमः. प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत. अ. ईश्वरेण श्रोतुं किं दत्तम्? उत्तरम्. ईश्वरेण श्रोतुं कर्णौ दत्तौ. आ. आस्यं कीदृशम्? उत्तरम्. आस्यं सुहास्यम्. इ. ईश्वरेण विहर्तुं किं दत्तम्? उत्तरम्. ईश्वरेण विहर्तुं पादयुग्मं दत्तम्. द्वितीयः प्रश्नः तालिकां पूरयत. किं दत्तं? किं कर्तुं? किमर्थम्? कर्णौ दत्तौ श्रोतुं, श्रवणार्थं, श्रवणाय. आस्यं दत्तं वक्तुं, वचनार्थं, वचनाय. घ्राणं दत्तं
घ्रातुं घ्राणार्थं घ्राणाय, पादयुग्मं दत्तं विहर्तुं विहारार्थं विहाराय, नेत्रे दत्ते द्रष्टुं दर्शनार्थं दर्शनाय। तृतीयः प्रश्नः मेलनं कुरुत। अ कर्णः आस्यं घ्राणं पादः नेत्रं हस्तः पातु, आ करः रक्षतु, लोचनं श्रोत्रं तुण्डं नासिका चरणः। उत्तरं कर्णः श्रोत्रम् आस्यं तुण्डं घ्राणं नासिका, पादः चरणः, नेत्रं लोचनं, हस्तः करः, पातु रक्षतु। श्लोकः द्वितीयः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ के दूतत्वं कुर्वन्ति? उत्तरं गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति। आ के केतकीम् आजिघ्रन्ति? उत्तरं षट्पदाः केतकीम् आजिघ्रन्ति। द्वितीयः प्रश्नः सत्यं वा असत्यं लिखत। अ सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति, असत्यम्। आ षट्पदाः स्वयम् आयान्ति, सत्यम्। इ सज्जनाः केतकीगन्धम् आजिघ्रन्ति, असत्यम्। तृतीयः प्रश्नः समानार्थकशब्दं चिनुत लिखत च। सज्जनाः भ्रमराः आगच्छन्ति। उत्तरं सज्जनाः सन्तः भ्रमराः षट्पदाः आगच्छन्ति आयान्ति। चतुर्थः प्रश्नः विरुद्धार्थकशब्दं लिखत। गुणाः दूरे आयान्ति। उत्तरं गुणाः दोषाः दूरे समीपे आयान्ति यान्ति। श्लोकः तृतीयः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ धेनवः किं भुक्त्वा दुग्धं यच्छन्ति? उत्तरं धेनवः शुष्काणि तृणानि भुक्त्वा दुग्धं यच्छन्ति। आ धेनवः जलाशयात् किं पिबन्ति? उत्तरं धेनवः जलाशयात् तोयं पिबन्ति। इ लोकमातरः काः? उत्तरं लोकमातरः धेनवः। द्वितीयः प्रश्नः श्लोकात् त्वान्त अव्यये चित्वा लिखत। उत्तरं त्वान्त अव्यये भुक्त्वा पीत्वा। तृतीयः प्रश्नः वाक्यतः कर्ता कर्म क्रियापदं च अन्विष्यत लिखत च। दुग्धं यच्छन्ति धेनवः। कर्ता धेनवः, कर्म दुग्धं, क्रियापदं यच्छन्ति। चतुर्थः प्रश्नः एकवचने परिवर्तयत। लोकमातरः धेनवः शुष्काणि तृणानि खादन्ति। एकवचनं लोकमाता धेनुः शुष्कं तृणं खादति। श्लोकः चतुर्थः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ मनुजेन किं न कर्तव्यम्? उत्तरं मनुजेन परसन्तापः न कर्तव्यः। आ मनुजेन कुत्र न गन्तव्यम्? उत्तरं मनुजेन खलमन्दिरं न गन्तव्यम्। इ मनुजेन किम् अनुसर्तव्यम्? उत्तरं मनुजेन सतां वर्त्म अनुसर्तव्यम्। द्वितीयः प्रश्नः तालिकां पूरयत। धातुः त्वान्त अथवा ल्यबन्तरूपं नयरूपम्। कृ कृत्वा अकृत्वा, गमगच्छ गत्वा अगत्वा, उत्
अधिक सृज उत्सृज्य अनुत्सृज्य। तृतीयः प्रश्नः श्लोकात् अधोदत्तशब्दानां कृते समानार्थकशब्दं चित्वा लिखत। गृहं मन्दिरं दुष्टः खलः मार्गः वर्त्म स्तोकं स्वल्पं भूरि बहु। श्लोकः पञ्चमः। प्रथमः प्रश्नः श्लोकात् ल्यबन्त अव्ययानि चिनुत। उत्तरं विहस्य विहाय। द्वितीयः प्रश्नः योग्यं रूपं चिनुत। अ षष्ठी विहस्य अथवा देवस्य। उत्तरं देवस्य। आ चतुर्थी विहाय अथवा गेहाय। उत्तरं गेहाय। इ प्रथमा अहम् अथवा कथम्। उत्तरम् अहम्। श्लोकः षष्ठः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ के कार्यं न प्रारभन्ते। उत्तरं नीचजनाः कार्यं न प्रारभन्ते। आ के मध्ये विरमन्ति। उत्तरं विघ्नविहताः मध्यमजनाः नाम सामान्यजनाः मध्ये विरमन्ति। इ के प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति। उत्तरम् उत्तमजनाः प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति। द्वितीयः प्रश्नः मञ्जूषातः उचितं पर्यायं चित्वा स्तम्भपूरणं कुरुत। नीचाः कार्यं न प्रारभन्ते मध्यमाः कार्यात् विरमन्ति उत्तमाः कार्यं न परित्यजन्ति। तृतीयः प्रश्नः श्लोकात् प्रथमा विभक्तेः तथा तृतीया विभक्तेः रूपाणि चिनुत लिखत च। प्रथमा विभक्तेः रूपाणि विघ्नविहताः मध्याः प्रतिहन्यमानाः उत्तमजनाः। तृतीया विभक्तेः रूपाणि विघ्नभयेन नीचैः विघ्नैः। चतुर्थः प्रश्नः पदपरिचयं कुरुत। विरमन्ति मूलधातुः वि अधिक रम लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। परित्यजन्ति मूलधातुः परि अधिक त्यज लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। पंचमः प्रश्नः वर्णविग्रहं कुरुत। प्रारभ्य विघ्नैः। उत्तरं प्रारभ्य प अधिक र अधिक आ अधिक र अधिक अ अधिक भ अधिक य अधिक अ। विघ्नैः व अधिक इ अधिक घ अधिक न अधिक ऐः। श्लोकः सप्तमः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ स्थानभ्रष्टाः के न शोभन्ते। उत्तरं स्थानभ्रष्टाः दन्ताः केशाः नखाः नराः च न शोभन्ते। आ किं विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। उत्तरं स्थानभ्रष्टाः दन्ताः केशाः नखाः नराः च न शोभन्ते इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। द्वितीयः प्रश्नः समानार्थकशब्दैः वाक्यं पुनर्लिखत। स्थानभ्रष्टाः दन्ताः केशाः नखाः नराः न शोभन्ते। समानार्थकशब्दान् योजयित्वा वाक्यं स्थानभ्रष्टाः रदनाः कुन्तलाः कररुहाः मानवाः न शोभन्ते। तृतीयः प्रश्नः
श्लोकात प्रथमा विभक्तेः रूपाणि चित्वा लिखत। स्थानभ्रष्टाः, दन्ताः, केशाः, नखाः, नराः, मतिमान्। श्लोकः अष्टमः। प्रथमः प्रश्नः एकवाक्येन उत्तरत। अ नरः किं न त्यजेत्? उत्तरं नरः स्वोद्योगं न त्यजेत्। आ अनुद्यमेन किं प्राप्तुं न शक्यते? उत्तरम् अनुद्यमेन तिलेभ्यः अपि तैलं प्राप्तुं न शक्यते। द्वितीयः प्रश्नः सत्यम् असत्यं वा इति लिखत। अ नरः दैवं संचिन्तयेत्। असत्यम्। आ नरः उद्यमं संचिन्तयेत्। सत्यम्। इ तिलेभ्यः तैलं प्राप्यते। सत्यम्। तृतीयः प्रश्नः अमरकोशपङ्क्तिं लिखत। दैवं नरः। उत्तरं दैवं दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः। नरः मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः। चतुर्थः प्रश्नः समानार्थकशब्दं चिनुत लिखत च। लब्धुं प्राप्तुम् आलस्यम् अनुद्यमः। पञ्चमः प्रश्नः वर्णविग्रहं कुरुत। संचिन्त्य तिलेभ्यः। उत्तरं संचिन्त्य स अधिक अ अधिक ञ अधिक च अधिक इ अधिक न अधिक त अधिक य अधिक अ। तिलेभ्यः त अधिक इ अधिक ल अधिक ए अधिक भ अधिक य अधिक अह।